それではシンポジウムに先立ちまして、在日インドネシア共和国大使館のユスリ教授は、ありがとうございます。Bapak Yusri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Prof. Din Syamsuddin, Prof. Ogata, Prof. Sukoso, dan Bapak Ibu pembicara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh hadirin peserta simposium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. はい、ディン・シャムスディン教授、尾形教授、スコソ教授、講演者の皆様および、出席者の皆様、アッサラムアライクム、ワラハムトラヒワバラカト、こんにちは。Saya Yusli Wardiatno, saat ini sebagai Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, atau sering juga disebut sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo. Saya bertugas di sini sejak Agustus tahun 2020. はい、私はユスリ・ワルディアッノです。現在、東京のインドネシア大使館で、教育文化を担当しております、アタセ・プンディリ・カンダン・クブダヤンと言います。2020年8月からこの職に就いております。Izinkan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada penyelenggara simposium karena saya bisa hadir bersama Bapak Ibu semua pada acara yang sangat penting ini. この非常に重要なイベントに皆様と一緒に出席することができ、全能のアラーに、そしてシンポジウムの主催者に感謝申し上げます。Bapak Ibu sekalian, Jepang dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang sangat erat. Kerjasama berbagai bidang antara kedua negara telah membuat peningkatan jumlah warga negara Indonesia di Jepang. ご列席の皆様、日本とインドネシアは2国間の非常に緊密な関係があります。両国のさまざまな分野での協力によって、日本におけるインドネシア国民の数が増え続けております。Hingga saat ini sudah ada sekitar 67.000 orang Indonesia di Jepang. Dan jumlah ini akan terus meningkat begitu layanan visa bagi para pemagang yang masih tertahan dibuka nanti. Jumlah yang banyak tersebut mayoritas adalah Muslim, sehingga produk-produk halal menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi mereka. 現在まで日本にはすでに約6万7,000人のインドネシア人が滞在しております。現在、停止されている実習生のビザサービスが再開されますと、この数は増え続けることでしょう。彼らの大多数がイスラム教徒であるため、ハラル製品は非常に重要な必需品となります。Selain itu, kita ketahui bersama bahwa Jepang merupakan salah satu tujuan wisata favorit sebagian warga besar Muslim asal Indonesia. さらに、日本はインドネシアからのイスラム教徒たちの人気の観光スポットで、観光地であることは私たちが知っているところです。Kehalalan produk makanan adalah prioritas utama seorang Muslim, khususnya ketika bepergian. Mengunjungi negara yang mayoritas non-Muslim seperti Jepang ini tentu merupakan tantangan tersendiri. ハラール食品というのは特に旅行中のイスラム教徒にとっては一番大切なことです。大多数がイスラム教徒ではない国を訪問するということは確かに非常に特別な挑戦となります。Bagi turis Muslim yang baru pertama kali berkunjung ke Jepang, masalah makanan memang kerap menjadi persoalan. Mereka sering tidak tahu mana yang halal dan mana yang tidak, apalagi ketika membeli makan ringan di minimarket. Cukup sulit menemukan makanan dengan label halal. はい、初めて日本を訪れるイスラム教徒の、観光客にとって食べ物の問題はしばしば、問題になります。彼らはどれがハラルでどれがそうでないのか分かりません。特に、小売店で軽食を買う場合、ハラル認証のついた食品を見つけることは非常に困難です。Belum lagi semuanya tertulis dalam aksara Jepang, kanji. Turis Muslim yang tidak bisa berbahasa Jepang tentu sangat dipusingkan dengan hal ini. Label makanan, harga, menu, bahkan beberapa komposisi produk juga dalam bahasa Jepang atau huruf Jepang.
cukup sulit memang tidak tahu harus kemana mencari makanan halal. Ujung-ujungnya, selama di Jepang hanya bisa makan onigiri atau mencari restoran cepat saji yang kira-kira tanda petik halal. すべてが日本語、漢字で書かれているということは言うまでもなく、日本語を話せないイスラム教徒の観光客はこのことで非常に混乱させられています。食品のラベル、値段、メニュー、それからさらにいくつかの食品の原材料表示まで、すべて日本語で書かれています。ハラル食品をどこで探せばよいのか、知らなければ本当に大変です。結局のところ、日本に滞在中、心配のないおにぎりとか、およそハラールであるだろう、ファストフードのレストランでしか食事ができないということになってしまっています。Terakhir, saya ingin sampaikan pentingnya kesamaan persepsi akan konsep halal itu sendiri. Hal ini penting untuk disosialisasikan pengertian yang benar tentang arti atau konsep halal kepada masyarakat Jepang. 最後に、ハラールの概念について共通認識が必要であるということについてお伝えしたいと思います。このことは日本社会にハラルの意味とか概念について正しい理解を社会化、普及させるために必要なことです。Selamat bersimposium, semoga menghasilkan luaran yang disepakati bersama dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. シンポジウムの成功をお祈りいたします。みんなで合意でき、また全能の神から、アッラーから祝福を得られる成果が得られますように、どうか神の導きがありますように、皆様の上に平安がありますように。以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。Thank you very much. では続きまして、北九州観光コンベンション協会、安倍様にご挨拶をお願いしたいと思います。はい。安倍はい。Kemudian Bapak Abe dari Kita Kyushu Convention and Visitors Association。よろしくお願いします。ちょっとピンをこれはどうやればいい？はい。よろしいですか、先生。はい。はい、お願いいたします。はい。じゃあ私、日本語で言って、その後先生訳する授業ごとでいいですかね。一旦。はい。本日はハラル対応に関する第3回シンポジウムの開催、大変おめでとうございます。私は北九州市で国際会議の誘致をしています、北九州観光コンベンション協会の安倍と申します。Saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya simposium ketiga untuk Halal Response hari ini. Nama saya Abe dari Kita Kyushu Convention and Visitors Association yang bekerja untuk mengundang konferensi internasional di kota Kita Kyushu. 本日のシンポジウムの開催に際して、準備運営にご尽力されました関係者の皆様に心より敬意を表させていただきます。Saya ingin menyampaikan rasa hormat terdalam kepada orang-orang yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan simposium pada hari ini. 本日はマイス誘致の現場の経験者の視点から食の多様化対応に関して普段感じていることを簡単にお話申し上げたいと存じます。Hari ini saya ingin berbicara secara singkat tentang apa yang biasanya saya rasakan tentang diversifikasi makanan dari sudut pandang orang yang berpengalaman di bidang mengundang mais. 私は豊かな果実を生むマイスコンベンション誘致を推進しております。グローバル化の本格的な展開を迎え、我が国にとっても真の意味で人と人とのさまざまな交流を進める上で、ハラールやベジタリアンを中心とした、食の多様化に対する対応はまさに本質的な問題と考えております。
Saya mempromosikan daya tarik MICE atau convention atau conference yang menghasilkan buah berlimpah. Untuk negara kami yang menjelang perkembangan globalisasi skala penuh, saya pikir bahwa untuk merespon keragaman budaya makan, terutama halal dan vegetarian, merupakan masalah yang hakiki dalam mempromosikan pergaulan dalam arti sesungguhnya di antara manusia-manusia yang beragam. 私の過去関わった国際会議主催者は、バングラデシュ、パレスチナ、マレーシア、インドの方もおられ、その開催時にハラールをはじめ、さまざまな食のニーズの対応に苦労してまいりました。Penyelenggara konferensi internasional yang pernah saya terlibat sempat mengalami kesulitan pada saat acara untuk merespon kebutuhan makanan seperti makanan halal karena ada peserta dari Bangladesh, Palestina, Malaysia, dan juga dari India. まだまだ北九州市の、ホテルや飲食関係のお店で食の多様化に対する意識が進んでおらず、会議参加の皆様に日本の最大の魅力の一つである日本食を十分に楽しんでいただけないのを大変残念に感じております。また、ある意味では大きなビジネスチャンスを失っているのではないかと感じています。Di kota Kitakyushu, kesadaran orang-orang perhotelan dan restoran terhadap diversifikasi makanan atau keragaman makanan belum tinggi. Maka saya merasa sangat menyesal karena kami belum bisa secara maksimal membuat para peserta konferensi dapat menikmati masakan Jepang yang merupakan salah satu daya tarik utama dari Jepang. Bahkan saya merasa kami sedang kehilangan peluang bisnis. Kami menyadari bahwa situasi seperti ini tidak ya, sampai sini. この状況は、北九州市に限ったことではなく、我が国全体の課題であると認識しています。現在、インバウンド客は来られていませんが、数年すれば間違いなくマイスを含めたインバウンドは復活するでしょうし、大きなビジネスチャンスでもあります。Kami menyadari bahwa situasi seperti ini tidak terbatas pada kota Kitakyushu, tetapi merupakan masalah bagi Jepang secara keseluruhan. Saat ini pelanggan inbound sedang tidak datang, tetapi para tamu inbound termasuk MICE juga pasti akan datang kembali dalam beberapa tahun yang akan datang, maka itu akan merupakan peluang bisnis yang besar. 現在、世界的にダイバーシティ推進が叫ばれていますが、人類の共生という観点は、食のダイバーシティそのものと言っても過言ではないと思います。本日、このような課題を多くの知見と知識を揃えた方々が議論されることは意義あることであり、北九州市にとっても大きな財産で、あるものと確信いたします。Saat ini promosi keragaman sedang diserukan di seluruh dunia, tetapi saya pikir tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perspektif konferensi koeksistensi dengan umat manusia adalah keanekaragaman pangan itu sendiri. Saya yakin bahwa penting bagi orang-orang yang memiliki banyak ilmu dan pengetahuan untuk membahas masalah seperti ini pada hari ini, dan itu akan menjadi aset besar bagi kota Kitakyushu. 私もこのシンポジウムを楽しみにしておりました。以上、簡単ではございますが、挨拶に変えさせていただきます。Terima kasih. Saya juga menantikan simposium ini, sangat ringkas tetapi sekian sambutan dari saya. はい、ありがとうございます。それでは最後に
Bapak Muhammad Aziz, Prof. Aziz dari keluarga masyarakat Muslim Indonesia. Prof. Aziz, ちょっといらっしゃったか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam よろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。本日は大変ありがとうございます。岡田先生、それともディーン先生とかですね。それとも皆様方なんですけれども、我々は、NG ムスリム協会でありまして、全体的に大雑把に言いますとですね、大体4万人ぐらいがおそらく現在、在日しております。で、先ほど、ユースリ先生の話にもあるかと思うんですけれども、我々はやっぱりその N 社から来て、来日しましてですね、ハラルってどんな感じなのかというのが、最初にハラのことを意識するというのが実際は、何人かがいらっしゃるんですね。要するに N 社にいらっしゃるときには、あんまりその、腹の基準というのがですね、どこまでなのかというのがあんまりはっきりせずに、で、日本に来て、やっと、どんな腹って実際はどんな感じなのかというのがですね、最初にそこから気づくというのが実際に結構大勢いらっしゃるわけなので、やっぱりその、日本の中にもですね、そのハラルをどうその定義、概念をどう定義するのかというのが非常にこれがやっぱりその双方向の理解というのが非常に大事のかなと僕が思っております。これがやっぱりその、ハラルというのがもちろん作る側からですね、それから消費する側、両方ともやっぱり何らかのその理解しやすい、それから、透明性のあるその概念というのがですね、やっぱりここが必要ではないかなと僕が思っておりまして、自分自身が現在東大にいらっしゃって、いましてですね、教員として、いるんですけれども、何が問題かと言いますとですね、やっぱりその様々なその学生の声とかですね、それから生協さんとのやり取りとかですね、やっぱり重要がありますけれども、問題は、提供側がどこまで、腹のことをしているのか。それともしているんであれば、やっぱりその基準があっていて、既存の基準があっていて、ただそこまでの基準という保証できないわけなので、結局、ギャップが非常に大きいというのが、現実に起こっております。で、皆様にも、例えばその大学の生協とかに、来ていただくとですね、結構微妙な言い方で、表現されてると思うんですけれども、ハラル推奨とかなんかですね、非常に本当に腹なのか、腹じゃないのかっていうのがですね、これが非常にグレーなところに入ってしまいまして、でこれがやっぱりその理解が最初から腹の理解、それからどこまで基準があるのかというのがですね、やっぱりなんというか、その知識のギャップというのが、理解のギャップというのが、やっぱりその起きてるんではないかなと僕は思っておりまして、結局、そんな微妙な表現が出てしまってるんじゃないかなと僕は思っております。イスラム教の中にも、やっぱりその我々の理解としては、宗教というのが基本的には簡単に、皆さんにも概念としては簡単に伝えられるというのが、我々の基本的な考え方でありますので、一度原点復帰に戻ってですね、じゃあ日本に実際に必要なそのハラル基準というのが実際はどんな感じなのか。複雑な基準から出発するというよりも、もう一度ですね、もう一度実際の現状を見ながら、どんな感じなのかという、実際にどんなことが求められるのかというのが、そこから出発した方が良いんではないかなと僕が思っております。で、また、これもですね、我々が特に N サムスリム協会というのが、この現状があって、これが我々としてはやっぱり大きな課題になっていましてですね、じゃあ我々が在日ムスリムとしてはどうソリューションを上げるのかというようなですね、そこが非常に大事のかなと僕は思っております。で、
次はちょっとIndonesia語で話したいなと思ってますので、hari ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada semuanya, terutama kepada Profesor Ogata dan juga kepada Prof. Din, dan juga kepada semuanya, para pembicara ataupun rekan-rekan yang hadir sebagai partisipan acara hari ini. Saya sangat berharap sekali bahwa acara hari ini bisa memberikan sebuah solusi bagi kita bersama, ya, karena bagaimanapun kita juga mungkin merasakan, ya, ketika kita hadir, kita datang ke Jepang, kita juga merasakan ada mungkin beberapa rekan kita atau mungkin kita sendiri, dari situlah kita menyadari tentang pentingnya konsep atau pemahaman terkait dengan halal itu sendiri. Ketika kita berada di Indonesia, kadang kita tidak sadar, tidak tahu sejauh mana sebenarnya standar terkait dengan halal itu sendiri, dan kita baru sadar terkait dengan apa standar halal ketika kita datang ke Jepang itu sendiri. Karena itu terkait dengan halal ini tentunya kita butuh pengertian dua arah, ya, baik itu manufacturer, producersnya, ataupun dari kita sebagai consumer itu sendiri. Ya. Consumer tentunya harus mengetahui konsep ataupun pemahaman terkait dengan halal itu sendiri, dan juga produser dalam hal ini. Dan ini tentunya sangat penting sekali ketika kita berbicara dalam konteks Jepang dalam hal ini, karena bagaimanapun ada keterbatasan resource, ada keterbatasan hal yang lain, jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu yang akhirnya membuat bias, gitu ya. Kita lihat sendiri di beberapa kafe atau misalkan di beberapa restoran yang ada di kampus, kita melihat, ya, ada ungkapan-ungkapan misalkan halal recommended misalkan, gitu. Ini sebenarnya kata-kata yang buzzword atau kata-kata atau jargon yang sebenarnya bias jadinya, ya, ada di wilayah gray dalam hal ini, sehingga sebenarnya halal atau tidak, karena ada beberapa produser yang merasa mereka sangat takut sekali untuk mendapatkan sertifikat dalam hal ini, gitu, karena belum tentu mereka bisa memenuhi semua syarat yang memang terlalu berat bagi mereka. Dan juga tentunya ada beberapa keterbatasan terkait dengan tempat, terkait dengan investasi, ataupun dengan yang lain juga. Nah, ini saya kira ini akan menjadi sebuah PR bersama bagi kita bersama. Bagaimana kita sebagai orang Islam tentunya tidak hanya memberikan tidak hanya ingin untuk diservis saja, tidak hanya menjadi konsumer secara pasif itu sendiri, tapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah solusi, ya, solusi terhadap kondisi yang memang terjadi di Jepang seperti ini, sehingga kita ada peningkatan yang kondusif bagi kita bersama. Demikian dari saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Honjitsu大変ありがとうございます。非常に貴重な機会だと思いますので、ぜひ皆様からにも貴重な意見とかですね、いただければと思っております。本日大変ありがとうございます。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.